এই বিজেপি বাংলায় এসে কি করেছে? কি করেছে? হিন্দু মুসলমান, ইন্ডিয়া পাকিস্তান, শ্মশান কবরস্থান, এই ছাড়া আর মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষায় তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষিত, তার দীক্ষায় আমরা দীক্ষিত। আমরা একটাই কথা জানি যে তু হিন্দু বনেগা না মুসলমান বনেগা, ইনসান কি औलाद है ইনসান বনেগা, শশীদি বলেছেন। কাজে লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। अरे धरती को तुमने बांट दिए, अरे धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा? कि धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? बहती गंगा भी पानी है, बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला पिए पंडित पिए, पानी का मजहब क्या होगा? কাজে আমাদের সাথে ধর্ম নিয়ে তর্ক করতে আসবেন না। আমাদের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি, একতা, ঐক্যবদ্ধতা এইসব নিয়ে তর্ক করতে আসবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাংলার দিদি, এই বাংলার মা।